Okay, student, good morning. How are you today? I hope everything's fine. Well, for today material, I'm going to discuss about something simple. Okay, and this is usually used in English conversation. And the topic for our material today is about expressing like and dislike. Okay, this is very simple, and we will use this simple thing for our conversation, and I hope you can express what you like and what you dislike, what you hate, in English, of course. Okay, let's see the material. Well guys, let's start the discussion, expressing like and dislike. And for today's material, I'm going to focus on the grammar. So this is the explanation on the grammar. Okay, like and dislike based on grammar focus. Okay, expressing like and dislike is very simple, as I told you before, that in grammar, dalam grammar, you can see just in example here, I like, you love, they enjoy, I'm crazy. So to express like, untuk mengekspresikan like, kita bisa menggunakan like, love, enjoy, I'm crazy about. Oke, sebenarnya ada beberapa lain lagi yang bisa kita gunakan, but I think these expressions are more frequent used in conversation. Tapi contoh-contoh yang saya berikan ini lebih sering saya kira dipakai dan lebih sederhana and more simple in using in conversation, yang kita gunakan dalam conversation. Yeah, for example, I like blah blah blah, you love blah blah blah, they enjoy blah blah blah, I'm crazy about. So jadi kita bisa menggunakan like, love, enjoy, and crazy about. Nah, kalau dalam bentuk negatifnya, ya very simple lagi. Misalnya, I don't like, you don't love, they don't enjoy, I'm not crazy about. Saya tidak tergila-gila. Okay, I'm crazy about artinya saya tergila-gila. Okay. Dan ini kita fokuskan untuk subjek yang Ayu Dewi atau Dewi Ayu. Okay. Bagaimana dengan he, she, it? Ya, yes, very simple. Kita tambahkan presentan di sini menjadi she likes, he loves, she enjoys, and he's crazy about. And dalam bentuk negatifnya, she doesn't like, he doesn't love, she doesn't enjoy, and he is not crazy about. Okay, this is very simple. Saya kira ketika kamu mengatakan saya suka, I like. Ketika tidak suka, I don't like. Kalau kita ingin mengatakan bahwa kamu senang, kamu cinta, you love, bla bla bla. Dan kalau kita mengatakan kamu tidak senang, kamu tidak cinta, you don't love. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan expressing dislike, tidak suka? Ini juga saya berikan contoh yang simple. Ada dua yang sering saya dengar. Ada beberapa lagi, there are some expression actually, but this is the simple one. Ini yang paling simple, and I like to tell you the simple thing. Ya, saya kira saya senang mengatakan yang simple-simple saja, sehingga when you use in conversation, ketika kamu membuatnya dalam conversation, kita tidak begitu rumit, karena this is usually used in conversation, and we usually listen to some people to use this expression. Kita biasanya mendengar orang menggunakan ekspresi-ekspresi atau kalimat-kalimat ini ketika ingin menyatakan like atau dislike. Oke, untuk dislike ada dua contoh yang sederhana. Kamu bisa mengatakan I dislike. Dis artinya tidak, so I dislike, saya tidak suka. Kemudian kamu bisa bilang I hate, saya benci. Tapi kalau kebalikannya, I don't hate, saya tidak benci, bla bla bla. Dan ketika kita gunakan untuk he, she, it, maka menjadi she dislikes, he hates, begitu. Dan ketika negatifnya, dia tidak benci, he doesn't hate. So simple, sangat simple. Kita lihat dalam penggunaan dalam kalimat. Oke, misalnya I like you.
saya suka kamu. You love the movie. Oh, kamu senang sekali. Kamu senang movie itu. Kemudian, and then they enjoy the music. Oh, mereka menikmati, menyenangi musik itu. I'm crazy about K-drama. Oh, saya sangat tergila-gila dengan K-drama, Korean drama. Nah, ini ekspresi ini ketika kamu menyatakan senang, suka. Dalam ekspresi lain, coba kita perhatikan, ketika kita ingin menyatakan saya suka bla 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 sesuatu, maka kita langsung pada I like you misalnya. You like the movie. Tapi ketika kita memberikan satu aktivitas, maka kalimatnya akan berubah. Misal seperti ini. Okay, I like talking to you. Okay. You love the movie. Kita berikan aktivitas menonton, maka kalimat kita menjadi you love watching the movie. Ada kata kerja ing di sini. They enjoy the music. Oke, mereka senang musik itu. Tapi ketika kita ingin ngomong mereka menikmati mendengar musik itu, maka kita akan buat kalimatnya they enjoy listening to the music. Ada kata kerja ing, perhatikan. I'm crazy about K-drama. Oh, saya tergila-gila dengan K-drama. Tapi ketika kita ingin bilang saya tergila-gila menonton Korean drama, maka kalimatnya sedikit berubah. I'm crazy about watching K-drama. Oke, sekali lagi ketika kita langsung pada menyukai sesuatu yang kita suka, maka kita bilang seperti I like you, you love the movie. Tapi ketika kita ingin menambahkan ada aktivitas di dalamnya, misalnya saya senang ngomong sama kamu, I like talking to you. You love watching the movie. Oke, saya kira begitu. Nah, kemudian untuk he, she, it juga sama seperti penjelasan awal tadi, like previous slide. She likes you. Oke. Tapi ketika kita ingin bilang dia suka melihat kamu. Oke. She likes seeing you, gitu. He loves the food. Oh, dia suka sekali makanan itu. Tapi ketika kita ingin menyatakan dia suka sekali makan makanan itu, kita bilang he loves eating the food. Ada kata kerja ing. Kemudian she enjoys the song. Dia menikmati lagu itu. Tapi ketika kita mau bilang dia menikmati nyanyi lagu itu, she enjoys singing the song. He is crazy about the game. He is crazy about game. Dia sangat tergila-gila dengan game. Ketika kita mau bilang dia sangat tergila-gila bermain game, maka kalimat kita menjadi he is crazy about playing game. Oke, ini grammarnya. I think this is very simple, masih sangat simple. Kita lanjut pembahasan berikutnya. Ya, ada beberapa mistake dalam penggunaan like terutama. Sering saya mendengar kesalahan-kesalahan ini, misalnya ingin menyatakan saya sangat suka makanan itu. Banyak student yang mengatakan I very like the food. Nah, ini salah. Very tidak bisa letaknya di situ. Harusnya kita bilang I like the food very much. I like the food so much. Begitu. Tapi kalau ingin menambahkan setelah I, maka kita tidak pakai very. Kita pakai really. I really like the food. Tidak perlu lagi very much karena really sudah artinya very much. Begitu ya. Sama, she very likes K-pop. Ini salah. Pengennya tadi ingin mengatakan dia sangat senang dengan K-pop. Kita tidak bisa memberikan very di sini, sama dengan contoh tadi. Kita rubah kalimat kita menjadi she likes K-pop very much. She like K-pop so much. Atau kita tambahkan really, she really likes the food. Oh salah, she really like the K-pop harusnya. Oke. Mudah-mudahan you can understand this. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Next simple thing, hal berikutnya ada kesalahan lain.
Ya, ini sebenarnya ini bukan kesalahan, tapi kesalahan makna. Secara grammar betul. You are like monkey, artinya kamu seperti monkey. Sebenarnya pengennya kamu suka monkey, kamu menyenangi monkey. Oke. Yang kalimat kita harusnya you like monkey, bukan you are like monkey. Kalau begitu kamu seperti monyet jadinya. Kalau kita ingin mengatakan dia suka film horor, maka kita bilang she likes, harusnya tambah s di sini, sorry. She likes, tambah s di sini, she likes horror movie. Tapi ketika kita bilang she is like horror movie, maka kita bisa memaknai menjadi dia seperti film horor begitu. Ya, jadi hati-hati dengan sedikit kesalahan ini, maknanya bisa berbeda. Oke, penggunaan lain dari like bisa artinya seperti, bisa seperti semacam monkey tadi, tapi bisa seperti dalam artian contoh, seperti ini. I have some favorite outdoor activities. Saya ada beberapa aktivitas outdoor yang saya senangi, yang menjadi favorit saya. Like seperti contohnya, maksudnya begitu, jogging, cycling, and running. Ya, jadi penggunaan like bisa artinya suka tadi, bisa artinya seperti dalam artian mirip, kemudian bisa dalam artian seperti, tapi seperti contoh, seperti like jogging, cycling, and running. Oke, next, berikutnya. Oh, selesai ternyata. Dan saya katakan ini sangat mudah. Dan kita mencoba untuk latihan dengan menggunakan expressing like and dislike. Okay. Well, I think it's enough for the simple explanation of expressing like and dislike. And as I told you before, that this is the simple thing, and I think it is easy for you to understand, and I hope it is also easy for you to do it in English conversation or in your presentation. And I will give you a video assignment for your practice in expressing your what you like and what you dislike. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning.